ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 115 କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧକୁ 200 ଘଣ୍ଟା ପାଠ କରି ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବିକାଶ ନ କରିଛି, ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିଧିକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢେଇଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିବା, ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ବିଳାପ ଭିତରେ ଥିବ। ତାର କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପରେ ଦେଖିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଆମର ବିଳାପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଆମର ବିଳାପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣି ନେବା, ଆମର ଆଉ ସେ ବିଳାପ ରହିନଥାଏ। ଏମିତି ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବ। ମନେକର କିଛି ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ କିଏ କହିବ ରେ ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଲାଗିବ, ସେତେ ପଇସା ଲାଗିବ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତ ବିଳାପ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗାଡିର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇନି, ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ 10-15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ତ ଆମର ବିଳାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ତାର ବିଳାପ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ତାର ଶୋକ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜକୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ କରେ। ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବା, ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଅଧିକ ହେବ, ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା ଲାଗିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୋକମୋହରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଣିଷକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଭୌତିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବିଭେଦରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଳିଯୁଗରେ ବୋଧହୁଏ କମ ହେବ, ଏହା ଜାଣିପାରି ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଭଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆସିଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଜଣେ ନାମ ଦେଇଦେଲା, ନାମକରଣ କରିଦେଲା। ଏ ଭଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ତାର କାରଣ ହେଲା
जे समस्ते कलिजुग अनाथ बोली ग्रहण करेंगे, निजक अनाथ बोली भाविबे, एकुटिया मन करेंगे, हताश मन करेंगे, निराश मन करेंगे। ये कलिजुग अत्यधिक हुए। मनुष्य तार वास्तविकता न जानिबा पर्यंत से साहस गढ़ी पारिब नहीं। आज साहस न गढ़ी पारिब, डरिब, जो डर गया नहीं कौन, जो डर गया वो मर गया। जे डरी जाए से मरी जाए, अधपतन हो जाए निजक निजे। एथिरे काहाको दोष देबार भी नहीं, ये काहाको दोष देबार नहीं। मनुष्य बहुत किसी निज ज्ञान बल आग को बढ़ी पारे। तेणु भगवत ज्ञान को प्राप्त करवा ये भागवतम प्रकृत उद्देश्य रही। भगवान को विषय रे संपूर्ण रूपे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करी अनन्य प्रेम रे ओतप्रोत भाव रे जड़े हवा, ओतप्रोत भाव रे जड़े हवा। आमे गोटे प्रेमिका बा प्रेमिका विषय रे जेते अधिक जानिबा, आम भितर प्रेम से अधिक बढ़ी थाए। गोटे प्रेमिका प्रेमिका अधिक जानिया को चेष्टा करते, अधिक अधिक ता विषय शुणा को चेष्टा करते, अधिक अधिक मन पकई था। कहीं जी अधिक हम प्रेमर गहरता से अधिक। तो भगवान कर विषय, भगवान ज्ञान एवं विज्ञान तत्व को जिते बड़े मनीष जानी थाए, सेते बड़े तार प्रेम रे सुदृढ़ता प्राप्त होता है। तो भगवान कही जे चारि प्रकार मते प्रेम कले मध्य सेमानक भितरे जो माने ज्ञानी अटंती, किछि प्राप्त करबा पई जो माने प्रेम करंती ठीक अछि, मना नहीं, मतलब प्रेम करंती। किंतु जो माने मते तत्वतः जानी चंती एवं किछि प्राप्त न करी अनन्य भाव रे मते प्रेम करंती, वास्तव रे सेमाने श्रेष्ठ अटंती। किछि प्राप्त करिवार नहीं, किंतु प्रेम करिवार अछि। ये सबठारो सुदृढ़ प्रेम, जोटी आदान प्रदान रहिला सेठी प्रेमर दृढ़ता आसीबा नहीं, आसीबा नहीं। गोटे एडवर्टाइजमेंट आजकल देखिथिबे, कौन गोटे थिला जे माने तुमे जे तुम स्त्री को जदि भल पाउच, तेबे यह तुम स्त्री पे तो निश्चय नेब। अच्छा, जदि से जिनिस आम घरे नहीं, तार अर्थ आमे आम स्त्री मान को बा बा आमर पूर्व पीढ़ी से विषय ही नथिला, तो कण आमर पूर्व पीढ़ी से मानक भीतर प्रेम नथिला? वास्तव में सेया नुहे। भौतिकता आधार रे जो प्रेम गठन ही थाए, ताहा भौतिकता परी शीघ्र नष्ट होता है। किंतु आध्यात्मिक भावना रे जाके आत्मार युक्त प्रेम ही थाए, से कष्ट अधिक थाए, किंतु प्रेम स्नेहटा गहिरता थाए, स्नेहटा गहिरता थाए।
ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମରେ ଗହୀରତା ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ, ଏହା ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ତ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଗହୀରତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନ ବୁଝିପାରି ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଭୌତିକତାର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅତି ଆପଣାର ସହିତ ସ୍ନେହ କରୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତତୋପରି। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଭୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ଭୌତିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଆଉଜିଛେ, ଯୋଉ ଖମ୍ବଟା କେତେବେଳେ ପଡିବ ଆମେ ଜାଣିନା, ତ କେତେ ସମୟ ଆଉଜି ରହିବେ, ପଡିଯିବ ସେ। ତ ତେଣୁ ଭୌତିକତାର ପ୍ରେମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରେମ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରେମରୁ ବାହାରକୁ ଆଜି ବାହାରି ଆସିଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା ମଣିଷ ତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମଣିଷକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତାର ହୃଦୟର ଭିତର ଭିତରର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ହୃଦୟ କୋମଳତା ହେଇଥାଏ, ହୃଦୟରେ କୋମଳତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ସାଧୁ, ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏକ, ସେ ସାଧୁ ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ମାନେ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ମାନେ କର୍ମରେ ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଭୌତିକତାର ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତି ସମୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଦେଖେଇ ହଉଛି। ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ନେହ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବାସ୍ତବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ, ହଁ କଣ ହେଇଛି। ଯେମିତି କି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ ଲୀଳା, ତାର ଯଦି ଗର୍ହିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବା ଦରକାର,
भगवान का प्रति मनुष्यर प्रेम क्यों प्रकार भाव हेबा दरकार अनन्य प्रेम हृदय जाग्रत प्रेम ताको साधारण लोक बुझा ये संभव हो पार ना ये संभव हो पार ना जमी काली कहली रह रह क्षीण बाष्पीय सकट ये बाष्पीय सकट कौन लिखिं भूल लिखाई कि तात्पर्य रही तात्पर्य यह जे कविंकर जो वर्णना तार मूल तत्व से रही सेमती भगवत जदि कविंकर वर्णना जदि एतिकी तेरे भगवान वर्णना केते दूर पर्यंत परिव्याप्त रहिबो आमे चिंता करि पारुथिबा तो सेति भगवान वर्णना को जे ऋषि मुनि महर्षि मध्य संपूर्ण रूपे जानिबा कष्टकर एवं साधारण मनुष्य जे भगवान के विषय रे केबे भी थरे भी चिंता करी नाही पढ़ी नाही कि श्रवण करी नाही सी भगवान के ऊपर कई बार आरंभ करते आजिकल विषय कौन हुए आजिकल जुगरे आम बहुत देखा से गोटे कौन होता गोटे कौन स्कूल रे गोटे ड्रेस कोड लागू है समस्ते यूनिफॉर्म पिंधिया आस तो से यूनिफॉर्म पिंधिवा उचित कि अनुचित जने आमर चलचित्र अभिनेत्री को इंटरव्यू करा तो ड्रेस कोड जहाँ पिंधती एवं से ड्रेस कोड उपर जहाँ कहे तो वास्तव में ये प्रकार अवस्था आम देखी चलचित्र रे भी आगर चलचित्र एबर चलचित्र भितर केते फरक आसीगला तार कारण अच्छे व्यवसाय मनुष्य जहाँ चाहूँ ताहा दे दिया मनुष्य जहाँ चाहूँ ताहा दे दिया मनुष्य चाहिए भूल ना हो ए प्रकार युक्ति करते कि ताहा भी नुह आमे निजे अध्यात्म हेबा जेतिकी जरूरी अन्यर अध्यात्म रक्षा करबा मध्य हमर सेतिकी जरूरी अटे याको मन रखिबा ये मन रखिबा जे आमे वास्तव रे कृष्ण प्रेम रे जेतिकी उद्बुद्ध हेबा एवं अन्यर कृष्ण प्रेम रे बाधा न देबा ये मध्य हमर प्राथमिक कर्तव्य अटे सदा बेले या मन रखिथिबे ये अपराध हेबो यदि अन्य जने भक्तर भगवत प्रेम रे कौन प्रकार माने टीका टिप्पणी बा ताको बंद करिवार यदि आमे चेष्टा करिवा तेबे आमे भगवानंकर अपराध रे शिकार हो जिवो तेनु आध्यात्मिक प्रेम ये भागवतम जागृत करता है तो कल आमे ए विषय रे पढ़ुतले जे वास्तव रे भगवत ज्ञान को नारद मुनि क्यों प्रकार भाव रे प्राचीन नरसिंह को प्राचीन बही को परोक्ष भाव रे प्रदान करिसंती एवं प्राचीन बही निज मन भितरे से ज्ञान को जानिवार इच्छा को जागृत करिसंती इच्छा को जागृत करिसंती प्रथमे श्रद्धा आदो श्रद्धा ततः सत्संग ततः संगति श्रद्धा प्रथमे जागृत हेबा दरकार जागृत जागृत परे संगति जने उत्तम साधु जे की आध्यात्मिक जे निज को आत्मार परिचय प्राप्त करिसंती
से प्रकार संगति ततो भजन तापरे भगवान प्रति जो अध्यात्म प्रेम आंतरिक प्रेम ये जागृत ही आसो तेणु प्रथमे श्रद्धा हेबा दरकार तो प्राचीन भयंकर बर्तमान श्रद्धा जागृत ही वास्तव में नारद मुनि कौन कहते मोर विषय किसी भूल टिप्पणी दौरान वास्तव में मुझे भूल कर नौचे कि ये जने साधारण सरल मनुष्य ही ग्रहण कर सी तो कहते ए मु राजा कहूँ मु राजा मु कौन यह जानी नहीं मोर परा 10टा पुत्र अच्छा प्रचेता से माने परा भगवान को तपस्या करने को जानी मोर पुओ मैंने आध्यात्मिक मु आध्यात्मिक मु एत वर्ष राजा होती सम्राट होती मत तुम्हें कौन कहवाक आसीच दुर्योधन कौन कला भगवान को भी जानी पारला नहीं भगवान को भी जानी पारला नहीं बोला बंद कर भगवान स्वयं नारायण रूप रे आसला पर मध्य से जानी पारला नहीं किंतु भीष्म कौन कले जितेबले अर्जुन प्रातः समय जाई पहुंची जाइछंती ये कृष्णଙ୍କର ही लड़ा थिला दुर्योधन आसी कहला तुम्हें पांडव मान को स्नेह करिछ मु जानी छी तुम्हें सेनापति तुम्हें मोर सेनापति तुम्हें कुरुवंशर सेनापति होई पांडव मान को स्नेह करुछ सेति सेमान को परास्त करिवार चिंता ही तुमर नाही भीष्म कहले काली ही पांडव शून्य ही जीव धरा कृष्ण देखिले किसी गड़बड़ हो जाई पारे पठे देले पंच पांडव मान को सकाल सकाल भीष्म आसन नियम जम नियम प्राणायाम सब उपासना करी चक्षु मुद्रित अवस्था रे थिबा समय ध्यान समय जी जाई पहुंची थाए जहा मागी थाए भीष्म ताकु ताहा दे थांते पंच पांडव धीरे जाई पहुंच जाइथिले कहते तुम्हें कौन पचारिबार अछि पचार जहा कहबार अछि महंत हमको किसी दरकार नहीं हमको खाली एतिकी कहंतु आपणकर मृत्यु केमिति हबो जो पांडव कहते हमको खाली एतिकी कहंतु जे आपणकर मृत्यु केमिति हबो मृत्युर रहस्य कहीं भीष्म को इच्छा मृत्युर वरदान थिला से जिते पर्यंत मृत्युर इच्छा न करिवे सेतेबेले पर्यंत तांको केही मारी परिबे नहीं तो भीष्म जानीगले जे भगवान वर्तमान इच्छा करुचंती जे मोर मृत्यु हेबा आवश्यक अटे नले प्रश्न पांडव मानकर पचारिवार साहस चिंता ये बाहर अटे मोर मृत्युर कारण पचारिवा पछरे निश्चित भगवान कृष्ण अछंती यदि भगवान कृष्ण यदि मोर मृत्यु चाहूचंती मोर जीवितर मूल्य कौन भी रहला मोर जीवित रहिबार मूल्य ही कौन रहला तेणु भीष्म कहीदेले मोर मृत्यु जेतेबेले मु शून्यहस्त होइजिबि एवं शून्यहस्त हेबा केवल जने नारी द्वारा संभव अटे एवं से दिन आम चर्चा करते भागवत आगू जावानी बहुत समय हो तो से प्रकार भीष्मकर मृत्यु होता तो ये आसला जे भगवान जो इच्छा एवं प्राचीन वही ताको स्वीकार करिचंती जे वास्तव रे मु किछि भूल करूछि कि
ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ ପରି ମୁନି ଆସି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ତାକୁ ବୁଝିବି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଭାଗ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏତିକି କାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରଞ୍ଜନ ବିଷୟ କହିଲେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବି ମୁଁ? ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ମୋର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ମୋର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରାଚୀନ ବହି, ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା, ଯିଏ ନିଜର ଇଚ୍ଛାର କାରଣରୁ ଏକ ପଦ, ଦ୍ୱିପଦ, ଚତୁଷ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରଞ୍ଜନୀ ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ସେ ପୁରଞ୍ଜନୀ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ତାର ଅବିଦ୍ୟା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟାର କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଥାଏ ଶରୀର, ଏବଂ ଶରୀର ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦକୁ, ଭୌତିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲା, ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଲି ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହେଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଭୌତିକତାର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି, ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଭୌତିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି। ତ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା, ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏମିତି ବି ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଆସିଥିବ, ଆମେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବା ଇତସ୍ତତ, କେମିତି ମୋର ସେ କାମଟା ହେବ, କାମଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନଥିବା, କାହିଁକି ନା କେତେ ନା ଇଏ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟା, ଇଏ ଏଇ କାମଟା ମୋର କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଆୟା ହାତରେ ମୋର କାମ ହବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆକୁ। ତ ସେ ପୁରା ଘୁରି ବୁଲିଲା, ୟା କାମ କେମିତି ହବ। ବହୁତ ଇତସ୍ତତ ହେଲା ପରେ, ମାସେ ପରେ, ମାସେ ଦେଢ ମାସ ଇତସ୍ତତ ବୁଲିଲା ପରେ, ଇଏ ଦିନେ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶୁନାହ, ଆସୁନାହ, ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଉଛ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମତେ ତ କହୁନ, ମୁଁ ତ ଯଦି କହିପାରନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବି ତ ଦୁଃଖ ତ ସେୟାର ହେଇପାରନ୍ତା ନା, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ନା, ଦୁଃଖ ତ ସେୟାର କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେ କହିଲା, ଏହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା ଅଛି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଥିରେ ପୁରା ମାହିର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଦେବି। ତ ତାର କାମ ସେଠି ହେଇଗଲା। ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯଦି, ବା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଯଦି ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ଇତସ୍ତତ ବୁଲିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣିବା, ଆମେ କଣ କରିବା? ଇଏ କଣ କରିବେ?
तो से अभिज्ञाता ठारू पुरंजन दूरी जाइछन्ति एवं से कहा सहित आइछन्ति न अज्ञान अविद्या माया भौतिकता से पुरंजनी एवं से पुरंजनी स्नेह को प्राप्त करिवार अछि अविद्या को आनंद रे अविद्यार आनंद क्यों आसीब इंद्रिय द्वारा ही आसीब इंद्रिय द्वारा ही आसीब अविद्या को सुरक्षा किए दिए इंद्रिय देता है तेणु जो पुरंजनी की जो 10 जन बॉडीगार्ड थिले घेरी रही थिले सेमाने आउ किए नुहंती सेमाने किए ना सेठी 10टी इंद्रिय कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 एवं आउ जने सेमानंकर कमांडर थिले जो बॉडीगार्ड मानकर कमांडर किए से इंद्रिय मानकर राजा से हला मन तो एमाने होउचंती प्रकृत रे अविद्या को वृद्धि करिवा अज्ञानता को वृद्धि करिवा अधर्म को वृद्धि करिवारे माने साहाय्य करिथांते माने तारा काम करिथांते ए प्रकार जो सर्पटी थिला शेष पर्यंत से लड़ुथिला जीवात्मा को जीवित रखिथिला से होची ये पंच प्राण पंच फेणी सर्प जो पंच प्राण पान अपान व्यान उदान समान ये पंच प्राण कौन करी थाए ना आम शरीर भितरे जो जीवनी शक्ति अच्छी ताको धारण कर रखी थाए ये शरीर भीतर समस्त जीवनी शक्ति को से धारण कर रखी थाए जेतेबेले जीवन शक्ति नष्ट हो जाए जेतेबेले जीवन शक्ति नष्ट हो जाए सेतेबेले आमे देखिथिबा सर्पटी बहुत चेष्टा करी जीव को बचेबार चेष्टा करी शेष रे मृत्युवरण कलावा शेष रे ए प्रकार भाव रे से सपटा कौन है ना ये जो वायु जे कि हम शरीर को रक्षा कर रखी शरीर जिते पर्यंत ये जीवन प्राणवायु चली ठीक है जिते प्राणवायु बाहर को गला ये सब गला एवं तापर कौन बृहद्दलं मनों विद्यादु भयेन्द्रिय नायकम पंचालाह पंच विषया जन्मध्ये नवकंपुरम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मन राजा तो मन जे कि समान बॉडीगार्ड रो चीफ तो से रही ये जो शब्दादि जमती कि रस रूप गंध स्पर्श ये जो रस रही ये होची पांचाल देश ये होची पांचाल देश अर्थात एमान द्वारा शरीरटा एमान द्वारा शरीरटा पोषण होची
ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆଧାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଜୀବିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବିଦ୍ୟାର ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ଅଧର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ ତ ଅଫିମ ନିଶା। ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ଦେଖିଛି କି ଭଗବାନ ବୋଲି? ଭଗବାନ କଣ? ସେ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା, ଜାଣିଥିବା। ତ ये जो रूपादि रसादि जो तत्व रहिला, ये होइचंती पांचाल देश। ए पांचाल देश कौन करचंती ना, इस शरीर को खाद्य जोगौचंती, आनंद इंद्रिय को आनंद जोगौचंती। तो ये पांचाल देश पुणी 9ଟି द्वार रही, तार वर्णना कराई, नवद्वार विशिष्ट नगरी वर्णना कराई। अक्षिणी नासिके कर्णो मुखं स्निष्ण गुदाविति द्वेदे द्वारो वही जाति जसद इंद्रिय संयुता। हे राजन, जो नवद्वार कथा मु कहली, ए नवद्वार आउ किए नुहंती। दुईटी नेत्र, दुईटी नासारंध्र, दुईटी कान, पाटी 7, मूत्र द्वार मल द्वार न। ये नवद्वार विशिष्ट शरीर, ये नवद्वार विशिष्ट शरीर मनुष्य को सदाबले संयम रखा कहता है। नहले ए भितर दे ही सबो दुर्गंध रही जाता है। एवं इंद्रिय मान ए विषय द्वारा, यही द्वार द्वारा पांचाल देश को स्पर्श करती, पांचाल देश माने तांकर जो आनंद विहार करिथांते। मन भितर जागृत होचिबा, टिके चाउमीन खाइ, चाउमीन खाए तो पाटा दरकार ना, पाटा दरकार ना। अपन देखिथिबे बेले बेले मनकर दांत बाहर करथिबे, पूरा एंत पैक ହେଇଥିବ, ଡାକ୍ତର ମନା କରିଥିବ तो 2 दिन पर्यंत खाइब नहीं, तो से 2 दिन चाउमीन खाइबार इच्छा हेले भी बंद हो जाए, क्या पार्टीटा दरकार। कार जदि आखि यदि ऑपरेशन पड़ पड़ो, आखि पट्टी बंधा टीवी देखा इच्छा है मत बड़ कष्ट बंद हो, तो इदिटा ना हबन। तो यही प्रकार यही द्वार देकरी इंद्रिय मान कौन करते, भ्रमण करते। किंतु तो वर्णना थिला ना, पूर्व एति द्वारा, पश्चिम एति द्वारा, 50 ना 51 अध्याय से श्लोक जाऊन सब वर्णना थिला। तो नारद हाँ हाँ हम कही, अक्षिणी नासिके आस्यम इति पंचपुर कृत्वा दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तरा चोत्तर स्मृत पश्चिमे इत्यधो द्वारो गुदं स्निस्य विहोच्यते। कही ना, जो 2टा नेत्र, 2टा द्वार, 2टी नासारंध्र, 2टा द्वार आ मुख, 5टा द्वार, ये 5टा होची पूर्वपट द्वार बोली कही। आउ 2टा कर्ण रहा, गोटे दक्षिण पटे, गोटे बाम पटे, 7टा द्वार हो गला। आउ 2टा द्वार रहा पश्चिम पटे, मन द्वार मत द्वार। यही प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये इंद्रिय चारिपटे गति करती। इंद्रिय चारिपट जाकर गति करती। खद्यता विमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः। ये जो पश्चिम पटर 2टा द्वार रहिला, मन द्वार मूत्र द्वार,
जहाँ वर्णना रही जो खाद्यता आविर्मुखी नामक जो दुईटी द्वार जहाँकि पाखापाखि रही से दुईटा हूँ जमती कि आमर आखि डोला जोटा कि खाद्यता एवं आविर्मुखी खाद्यता एवं आविर्मुखी और जो विभ्राजित जहाँ कहुई विभ्राजित नामक विषय जहाँ कहुई ताहा होउची ताहा होउची हमर रूप रूप तो ये जो खाद्यता आविर्मुखी ए विभ्राजित राज्य रे परिभ्रमण करती अर्थात ए चक्षु सदाबले रूप पछरे ही गोड़े थाए ए चक्षु सदाबले रूप पछरे गोड़े थाए एवं ततः नलिनी नालिनी नासे गंधा सौरभ उच्यते घ्राण बधूत मुख्याशं विपुणो वाग्र सविद्रसाः ये जो दुई नासारंध्र रहुछि एमाने होचंदी नलिनी नालिनी ये दुईटा जो द्वार रहिला नासारंध्र एमाने होचंदी नलिनी नालिनी एवं एमाने कौन करथांती ना गंध रूपक नगर रे विचरण करती एवं एमाने अवधूत नामक मित्र सहित मित्रता करिथांती अर्थात घ्राणेन्द्रिय सहित मित्रता करिथांती एमाने घ्राणेन्द्रिय सहित मित्रता करिथांती विपण शब्द जहाँ व्यवहार करा जाइछि ताहा वाक्य कथन को वर्णना करा जाइछि एवं रसविद जो वर्णना करा जाइछि ये होछि मुखर स्वाद मुखर रस तो संपूर्ण तत्व आमको बुझिया टिके कष्ट अनुभव होतो संपूर्ण तत्व न बुझिले मध्य आमे निश्चित रूपे एतिकी बुझी पारुथिबा जे रूपरे चक्षु नष्ट ही थाए स्वादरे मुख नष्ट ही थाए गंधरे नासा नष्ट ही थाए तो एमाने सब नष्ट प्रति सदाबले डिफॉल्ट आग्रही थाते एवं से आग्रह ताहार जागृत होवार कारण आमर जो आनंद नबार जो इच्छा से मानको साहाय्य करिथाए से मानको साहाय्य करिथाए एबे देखंतु बाजार रे जदि बेले बेले कौन होता है ना हुरी कर दियंती जे आगामी 2 दिन भितरे आलू आउ आसीबो नाही स्ट्राइक हे गला आलू रेट बढ़ी जो देखिबे आलू आसीबो नाही प्रचार हेबा केनी आलू रेट 20 टका 40 टका हे कहीं ना ये जो प्रचार हे गला सेमिति मनुष्य जेतोले इच्छा करि नबो जे मो आनंद प्राप्त करिवि इंद्रिय माने संगे संगे सक्रिय जो जा हो आमो मिलगला बकरा मिलगला तो सी कहब कि अरे तो आनंद प्राप्त करी परा तो यही दृश्य देखले से ना आनंद प्राप्त करिवो आनंद प्राप्त ए दृश्य रे अछि ना
अरे भाई केते आनंद तो ए दृश्य रे, केते सुंदर ए खाद्य स्मेल हो सत्य पे खराब हम चिंता करे नहीं। तो यही प्रकार भावरे इंद्र मान कण ହେଇଥାନ୍ତି ना ଉପରକୁ ବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନୁହେଁ, ଏହାର ତତ୍ଵ ଆହୁରି ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆହୁରି ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ଆକୁ ଅବଧୂତ ବୋଲି କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଗଲା, ସୌରଭ ଦେଶ ବୋଲି, ନଳିନୀ ବୋଲି କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଲା, ନାଳିନୀ ବୋଲି କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆହେଲା, ୟାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ନଳିନୀ ମାନେ ପଦ୍ମ, ନାଳିନୀ ଆଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନଳିନୀ ନାଳିନୀ ମାନେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ, ये साधारणतः पुरुष स्त्रीଙ୍କର एकत्र गस्ତରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନଳିନୀ ନାଳିନୀ ଏ ପ୍ରକାର ନାମ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି କାମନା ଏମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏବଂ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଷ୍ଟକ୍ ରହିଥାଏ ରାଜା ମନ ପାଖରେ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ମନକୁ ଶୂନ ହେବା ଏ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ମନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାକୁ এই ପ୍ରକାର ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାରତୃ ଚିତ୍ରମଗ୍ନୋ ବହୁଧନମ ପିତୃ ଉଦରକ୍ଷିଣା କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରୋ ଦେବହୁ ସ୍ମୃତଃ। ବାଣୀର କାମ ହେଉଛି କଣ କରିବା ନା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ବୋଲି ଯୋଉ ପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଇଏ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦରୁ ବା କଥନରୁ କଥନରୁ ଇଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତୃ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦେବ ଶବ୍ଦ ବାମ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ संपृक्त रही। यार भी बहुत प्रकार वर्णना भी कारण भी रही। यार बहुत कारण भी रही। आपण माने जो माने श्राद्ध करती से देखिथिबे पैता को दक्षिणा दक्षिण को जाए, तार कारण हला दक्षिण पटटा पितृपुरुष सदाबले रही था, बाम पटे सदाबले देवता मानक स्थान थाए। तेणु दक्षिण को पितृ हो, बाम को देव हो। मनुष्य कौन करी थाए ना, से एमानक भितरे सेमानकर संबंध रे से भावी थाए जो मु बहुत किछि करि पारुछि, मु बहुत किछि आनंद प्राप्त करुछि। किंतु वास्तव रे तदुर्ध आगक जीवार चिंतन से आउ केबे कर न थाए, एतिके आनंद रे ही आनंदित ही जाय। प्रवृतं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचाल संगीतं पितृजानं देवजानं श्रोता श्रुत धराद ब्रजेत। नारद मुनि कहउचंते, हे प्राचीन वही वास्तव रे ये कर्मकांडर जो मार्ग मनुष्य को प्रदान करा जायछि, ये मनुष्य कण मनुष्य ये जो दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम भितरे से रही जायछि, से ताकु श्रवण करुछि,
ଏବଂ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କିଏ ପିତୃ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛି ତ କିଏ ଦେବ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛି, କିଏ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗତି କରୁଛି ତ କିଏ ବାମରେ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାର ଆମେ ଅଂଶ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖୁନାହୁଁ। आसुरी मेढ्र मर्वाग द्वार्व द्वार्ववायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तः निरतिर्गुद उच्यते। हे राजन, ये ହେଉଛି जो मूत्र द्वार, ये ହେଉଛି आसुरी नामक पश्चिम द्वार अटे एवं ताहार विचरण हला संभोग नगरी एवं ताहार मित्र हला उपस्नेन्द्रिय माने जो शेषनान्द्रिय कहते एवं मलद्वार ହେଉଛି निरुति नामक पश्चिम द्वार। यही प्रकार भावरे एमानଙ୍କର तत्व तो आम पाखे जेतिकी रही आहरी अधिक तत्व रही किंतु अधिक गहित तत्व एतिकी तत्व आम बहुत अधिक अटे। तो यही प्रकार भावरे संपूर्ण रूपे मनुष्यर शरीर क्यों क्यों स्थान सहित क्यों प्रकार भाव से संजोग करे, केवल आखि नहीं, आखि क्यों भाव क्यों स्थान को संजोग होउची ताहार मध्ये एटे वर्णना दियागला। तेणु यही स्थान रु मनुष्य एकत्र हेबा नितांत दरकार। ए स्थान गुड़िक मनुष्य त्याग करी एकत्र हेबा